Ebenezer Ministry vous invite à Adassa, 50 ans, Bruxelles. Avec nos hôtes, l'archibishop Nathanael Banza et le pasteur Mireille Galula Chiluba Banza. Le Seigneur les utilise à travers le puissant message de la repentance. Par leur soumission et l'évangélisation dans les 5 continents, de multiples guérisons et miracles se sont produits. Les stériles enfantent, les cancéreux sont guéris, les couples sont restaurés. Après Adassa USA, Adassa Paris, le Portugal et l'Afrique du Sud, Adassa revient une seconde fois à Bruxelles. Souhaitez, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Tiré d'Apocalypse chapitre 16, verset 15. L'événement se déroulera du 20 au 22 octobre 2017, marqué le dimanche d'un grand service de guérison. À cette occasion, nous fêterons le 20 ans de ministère, les 24 années de mariage de notre couple dévoué et la célébration des 50 ans de notre humble servant de Dieu, le pasteur Mireille Galula Chiluba Banza, à l'adresse 123-125 rue Colonel-Bourg, 1140 Évreux. Contact 0031 626 883 101 à Adassa 50 ans. Venez recevoir votre miracle. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ebenezer Ministries invite you to Adassa 50 years Bruxelles with our host Archbishop Nathanael Banza and the Pastor Mireille Galula Chiluba Banza. The Lord used them toward the powerful message of repentance. By the submission and the evangelism in the 5 continents, several healing and miracles have happened. Sterile women give birth. Cancer patients are healed. Couples are restored. After Adassa USA, Adassa Paris, Portugal, and South Africa, Adassa comes back a second time to Brussels. Under the theme, behold, I come as a thief. Blessed is that watcheth and keepeth his garment, lest he walk naked, and they see his shame. From Revelation 16, verse 15. The event will be from 20th to 22nd October of 2017, where a great healing service will take place. We will celebrate 22nd years of the ministry, the 24 years of marriage of our devoted couple, and the celebration of 50 years of our humble servant of God, the Pastor Mireille Galula Chiluba Banza. To the address 123-125 Street Colonel Bourg, 1140 Yver. For all contact 003 16 26 88 31 01. Adassa 50 years, come to receive your miracles. May God bless you. Shalom. Il y a la puissance dans le sang. Ebenezer Ministries te invita a Adassa 50 años Bruxelas con nuestros anfitriones Archbishop Nathanael Banza y el pastor Mireille Galula Chiluba Banza. El Señor los usa a través del poderoso mensaje de arrepentimiento por su sumisión y la evangelización en los 5 continentes. De múltiples curaciones y milagros ocurrieron. Las mujeres estériles dan a luz, los pacientes con cáncer se curan, las parejas se restauran. Después de Adassa, Estados Unidos de América, Adassa París, Portugal y Sudáfrica, Adassa vuelve por segunda vez a Bruxelas. Pero el tema, y aquí yo vengo como un ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus tropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Tirada de Apocalipsis 16, verso 15.
evento será a partir de 20 a 22 de octubre de 2017, donde habrá un gran servicio curativo. En esta ocasión vamos a celebrar los 22 años del ministerio, los 24 años del matrimonio de nuestra devota pareja y la celebración de los 50 años de nuestra humilde serva de Dios, el pastor Mireille Galula Chiluba Banza. A la dirección 123-125 calle Colonel 1140 EB. Para todos los contactos 0031 626 8801. A tasa 50 años, ven a recibir tu milagro. Que Dios los bendiga. Shalom. Ebenezer Ministries size Adasaya Eliyelek Bruxelles. Başpiskopos Nathanael Banza ve Pastor Mireille Galula Chiluba Banza'dan konuklar. Rab onları güçlü bir töv ve mesai olarak kutlamamaktaydı. Sunuları ve 5 kitadaki evangelikle birkaç şifa ve mucize oldu. Steril kadınlar doğum yapar, konserli hastalar iyileşir, çiftler restore edil. Adasa ABD, Adasa Paris, Portekiz ve Güney Afrika'dan sonra Adasa Bruxelles ikinci kez geliyor. Temanın altında işte ensız gibi geliyorum. Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup güzellerini üstünde bulundurana ne mutlu. Vahiy 16-15. 20 ila 22 Ekim 2017 yılı arasında kutlayacağız. Nerede harika bir iyileşme hizmeti gerçekleşecek. Bu vesileyle Baykanlı'nın 22 yıllık yaşantısını kutluyor. Harikalıklı çiftmizin 24 yıllık uğraşı ve Tanrı Pastor Mireille Galula Chiluba Banza'nın motivası hizmetçisinin eliyi kutlayacağız. Adresine 123-125 Sokak Kolonelburg 1140 EV ve 0031 626 88 31 01 numaralı telefonu arayınız. Adasa Eliyel mucizesini almaya gel. Tanrı seni korusun. Shalom. Il y a la puissance dans les mains. Ebenezer Ministries a invité Allah na Adasa Ngobaleoko Bruxelles na Koletian Zapa Archbishop Nathanael Banza na Pastor Mireille Galula Chiluba Banza. Zapa a soro ala ngangu na doti message de repentance na soumission na évangélisation na yatia oku continent bati guérison na miracle akifade. Waliti ngoni pepe adu sango tereti konse awa guérison a coupe a été restauré na pekoti Adasa America, Adasa Paris, Portugal na Sud-Africa, Adasa akiriti useni na Bruxelles na dotiten ba bieke gatonga na sotindi tilo sonzoni a langwa pepe silo bata bongo tilo na terre tilo tonga sofade lo eke tambula na terre tilo sengia pepe kamene ake saranalo na letiazwa pepe. Apocalypse 16-15. Kota bumbini aike na bale use na useti mberere nando sosi kota service de guérison aike na occasion so idodo nando tingu bale use na useti ministère nango bale use na oshoti mariage ja kota koleti nzapa na kamata tingu bale okuti mamatie na nzapa Pastor Mireille Galula Chiluba Banza.
et Bombina adresse 123 125 rue Colonel-Bou 1140 Evert. Tu as contacté tout à la RI 0031 6 26 88 31 01. Adassa, Ngobale Oku à la Gatiwara miracle tiala. Zapatie à Toufa ala. Shalom.